Good afternoon, team. Tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw, ha. Una, magla-login muna kayo. Ayan. Kapag naka-login na kayo, ayan, naka-login na kayo, kiklik nyo lang po ito. Yun. Ayan, makikita nyo, i-click nyo po yung My Account. Ayan, click nyo yung My Account. Ayan, pag na-click nyo yung My Account, i-click nyo naman susunod, Profile. Click nyo yung Profile. Ayan, Profile. Ayan, pag na-click nyo na yung Profile, ayan na, i-edit nyo. I-edit nyo po sa Profile yung mga information na kailangan. Pag na-edit nyo na, ayan, pag na-edit nyo na, nandito na kayo, i-click nyo yung Request Token. Pag na-click nyo na yung request token, i-open mo yung email mo. Doon sa email mo, meron doon nakalagay na token. Ika-copy paste mo. Yung token na yon, ika-copy paste mo rito sa security token. Kapag na-copy paste mo na, kiklik mo na yung save. Ayan, kiklik mo na yung save. Pag na-save mo na, okay na yung step 1 kung paano mag-withdraw. Thank you. God bless.